country of Brazil. Bueno, primeramente, felicidades por una victoria más. O sea, las dos primeras peleas en el UFC, dos victorias. ¿Cómo te sientes? Y ahora estás 2-0 contra Brasil. Muy contenta, muy feliz de poder cerrar el año con una pelea más, con una victoria más. Y nada, pues bien lo comenté desde la pelea pasada, que yo buscaba la evolución y fue una pelea dura, pero encontré algo en mí, cada vez un poco más de seguridad, cada vez un poco más pude jugar con las artes marciales y se dio una gran pelea. First of all, obviously happy to not only for another fight, but another win. I decided to finish the year like this. I've said after my last fight that I was looking to evolve. I looked to be a better fighter, and I think I found that in my fights. I found myself more secure of doing things, and to actually be able to mix in martial arts in the middle of my fights. And as you saw, it was a great fight. During the fight, it seems like she was on her back foot a lot, where her back was to the fence and you were chasing her. Is that the fight you expected her to present in there? Durante la pelea se notó que ella estaba con los pies detrás siempre ahí plantados y bueno, estabas ahí cerrando camino para presionarla contra la jaula. ¿Era eso que esperabas de la pelea? O sea, como la manera como se desarrolló. Sí, la verdad es que sabíamos que Istela no iba a ir para enfrente, sin embargo, sabíamos también que tenía potencia en sus golpes cada vez que salía de ángulo para rematar con algún golpe. Y vaya, en el primer round sí que me llevé la sorpresa de uno de ellos, pero el cual pues la verdad no llegó a mayores, gracias a Dios. Y así como me senté, me paré y le di con todo para llevarme la pelea. We knew she wasn't going to be on the offensive more than anything, and she was going to be kind of sitting there and also giving us giving the opportunity for the angles. She's really good at using the angles, and as you saw how she was able to come in from the outside. That's what we expected, and at the end of the day, one of them actually hit me, as you saw. But as fast as I fell, as fast as I got up, and I was able to continue pressing forward. And ¿qué dijiste al final? Solamente un poquito. Después te levantaste, metiste los ángulos y al final, ¿cómo fue? La presioné hasta que me llevé la pelea. Okay. About the pressure, actually, I just wanted to make sure that I didn't remember anything. I figured out the best way was just to pressure her until the end when I actually took the fight away from her. When you dropped her near the end and you jumped on top of her before the referee stopped the fight, were you surprised that the referee was letting the fight continue on? Because it looked like you were punching her a lot down there. Cuando hubo la caída y simplemente la metiste al piso, ahí por algún momento estabas en presión, estabas en un momento que estabas por arriba de ella todo el tiempo, golpeando, siempre conectándose. ¿Te sorprendió que no paró la pelea? Porque estabas bravo, estaba feo cuando estaba mirando desde afuera. Parecía que simplemente estaba lastimada, que no reaccionaba a nada. ¿Te sorprendiste que se quedó, que continuó la pelea? Me vas a decir que estoy loca, pero estaba bloqueada. Yo quería terminarla y no me estaba dando cuenta, solamente quería seguir pegando y qué bueno que pararon la pelea. You're gonna call me crazy, but I blocked that out. I really didn't see how much damage was being done or anything. I just really wanted to get through there, and thankfully at the end, actually they stopped the fight, but I didn't even see it. Just blocked it out. And then it's very rare that there's a big attendance here for the first fight of the night, and we had a pretty packed crowd for you. So are you now feeling a lot of attention from the fans, especially when you fight on the first fight of the card? There's still lining up to watch these fights. Es un poco raro que haya gente acá y que la hinchada venga para la primera pelea de la noche. Se nota un poco con las primeras carteleras, está un poco vacío el estadio, pero no fue el caso. La gente vino. ¿Cómo te sientes ahora que estás ahí de inicio de peleas y que la gente viene a aguantar, viene por el aporte para la primera pelea? O sea, viene para verte. Muy feliz, el apoyo de la gente y que reconozcan el trabajo de uno como deportista es muy llenador, y la verdad es que un nuevo público acá en Orlando que es fanática de las artes marciales mixtas, y esto es increíble que cada vez este deporte siga creciendo. It's so awesome to actually have the crowd to come to support you. The energy of the crowd is very fulfilling. To have people actually back you up. The fact that it was awesome to actually have the crowd in Orlando. Also,
and I see that the sport is growing. It's so good to see that the sport is growing, and that city that's pretty fanatical of mixed martial arts backed it up tonight, being here. And then finally, normally when we get young fighters like yourself, they get a lot of attention so early. A lot of veterans will start, they want to call them out early and fight them early in their career. Are you expecting maybe more fighters to now maybe call you out to try and steal some of the hype you've generated here? Y finalmente es muy común que cuando viene una peleadora joven y comienza a tener éxito, peleadores un poco más veteranos, un poco más, con más experiencia, empiezan a verla y decir, bueno, ya ha llegado el momento, y empieza a llamarla para pelear. ¿Crees que ahora vas a empezar a ver algunas invitaciones, algunos nombres, tal vez algunas personas van a empezar a llamarte? No lo dudo, creo que puede pasar, pero sinceramente yo confío mucho en mi equipo. Mi equipo es un respaldo muy importante para mí, y lo que mi equipo me diga, yo lo voy a hacer. I don't doubt it, but I trust my team a lot. They support me so much, and it doesn't matter. I trust them, and whatever they say, that's what I'm going to do. Thank you. Yazmin, acá. Felicitaciones por la victoria. Quería preguntarte, en primer lugar, bueno, 2 victorias en 2 peleas en el UFC. ¿Era así como te imaginabas el comienzo de tu carrera en esta compañía? Primero que nada. Y segundo, ¿cuáles son tus sensaciones después de esta pelea? ¿Esperabas que fuera así de difícil como comenzó? First of all, how do you feel about the 2 fights in the UFC, 2 wins? Did you envision this as being such a great start for you in the UFC? And also about how tough the fight was. Did you actually expect the fight to be as tough as it ended up being? Siempre he dicho que es importante visualizarte y en tus metas, en tus objetivos, y yo lo he hecho todo este tiempo. Yo me he visualizado aquí y sabía que iba a ser una pelea difícil. Stella viene de 2 perdidas, ella no iba a querer perder una tercera. Entonces me mantuve firme porque quiero lograr grandes cosas aquí. Entonces nada más, esto es lo que amo, por esto vivo, y pues estoy agradecida por la oportunidad de estar en esta empresa. I've always said that I like to visualize things, or I like to envision things. And yes, I've always seen myself as doing big things and having the success that I have at the UFC. This is what I love to do. This is what I live for to do. So, I mean, obviously, it goes to show that this would happen. I understand that it would be a tough fight because she came off of, I mean, she's a tough fighter, you know, and obviously she came from 2 losses. You knew she was not going to come in for a third, and she was going to throw everything. So, at the end of the day, you see, I visualize big things. I want big things for my life. I always preach to envision your goals and your objectives in order to reach them. 3 peleadores latinos hoy en la cartelera, las primeras 3 peleas para aperturarla. Fuiste tú la única que consiguió la victoria, lamentablemente. ¿Cómo te sientes peleando acá en Florida? ¿Sentiste el apoyo de ese pueblo hispano que te vino a apoyar hoy? 3 Latin American fighters to start the card. Sadly, you were the only one that actually got a win. Did you feel that this Florida crowd, the Latin American people, the Latinos in Florida, did you feel that the love, and actually they came to support you? Me gusta Florida, es hermoso Florida, y la verdad, sí, parte de mis compañeros y entre otros no pudieron llevarse la victoria, pero qué padre que la gente de Florida se haya dado la oportunidad de venir a ver a los latinoamericanos darlo todo acá en la jaula. I love Florida. It's a wonderful place. I love it here. Sadly, obviously, my teammate and another fighter actually were not able to win, but it was really nice to see everyone from Florida coming here and to actually give all the love to Latin American fighters. Muchas gracias. Gracias. Anything else? Thank you. Thank you so much. Be out for